pumunta sa Medimax. Bili ako kasi ngayon ng bagong washing machine at wala na akong washing machine. Hindi ako naglalaba. Naglalaba pala ako. Ginagamit ko kamay. Kinakamay ko tapos sinasampay ko sa bintana. Kaya ang tagal bago matuyo. Lang araw din. Ngayon, napaisipan ko na pumunta na ng Medimax. Bilihan ng appliances. Tara, sama kayo. Papasyal ko kayo. Ha? Tara. Baba. Tara, sama kayo ha. Hi guys! Ngayon pupunta ko sa baba ng aming bahay sa Kila. Tara, sama kayo. Tara. Dalahin ko ang 9. That is so wise color. Später. Ayan, si boss. Tinitingnan na ang washing machine. Ito yung washing machine ko. Dumating kahapon. Yun ang luma kong washing machine. Ito yung bago. LG yan ang bagong kuha namin. Bili. There. Buin. This, lalagyan ito ng sabon. Wala kasi nakasulat eh. Yung mga zoy. Hier, ja. Is, denke oder? Da auch. Beides. Ja, wohin da? Das. Aber, Ha? da so viel, Ja, so. so, weißt Ja, du? zwei. Ne? Und dann ein bisschen hier. Warum? Ja. Warum? Das ist Vorwäsche, Hauptwäsche. Ah, Ne? was ist das so? Das ich weiß nicht wofür. Wohin Soft, da? Soft. Das. Ja, das, ich denke, ne? Das ist, was ist das?
is danke, das. Nee, nee, nicht. Ja. You put zwei, weil das ist so viel. Like that. Das I will put the ja, mach mal da rein. alles. Lagay kaming labahan. Maglalaba kami ngayon. Tulong sa washing machine. Kita nyo. Suhok. Ja, ja. Gut. Das ist ja alles. Das ist richtig. Ja, alles. But this is only 8 kilos. Ja, ja. You hold this, Shetsi. Yeah. Yeah, okay. Warte. Yeah, this is alles. Yeah, si boss ang maglalaba. Kita mo naman. Kasi hindi ko alam ang nakasulat. Chat is danke besser zweimal das, weil so viele. Oh nein, ist das nicht so? Nein, Nein, ist okay. weil so wenig da. Ja, nein, das ist gut. Der macht 2 Wäsche. Ito na. Siniset niya na. 1 hour and 30 Minuten? Yeah. Abasa? How to set the time? We saw the time is, That's okay. yeah, how? When it's been alleine gemacht. When it's been alleine gemacht, how to make halb Stunde. Das ist okay, wenn es machen an, wenn es machen an, und dann halt 1 Stunde und 1 Stunde und 30 Minuten. Das ist schon fertig. Und wir machen tak. Degree, 40 grad. 40 grad. Das ist gut, ne? Ja. Ist okay. Ist nicht kalt, ist nicht okay. Ist nicht warm. Nein, ist gut. Ja, ist okay. Kita nyo, nag-wash na ako. Yun ang bago namin. Kinuha namin nung isang araw, ngayon lang magagamit. First time kong gumamit yan. Hindi ko alam. Guys. Hi guys. Ayun, nakita nyo yung bago kong washing machine na binili nung isang araw. Salamat. Please subscribe my channel. Thank you very much. Salamat po. Sana gustuhan nyo yung... Okay. Bye-bye. Please subscribe my channel, Priscila Live in Germany. And don't forget to subscribe. Shout out ko si Pamilya Banes and Katrina. Shout out ko yung dalawang yan. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Love you all.